Re l'équipe. Je pense que les gens savent de qui je vais parler là tout de suite. Parce que juste après les Sarat Al-Hikaya, il y a une personne en question qui a une story. Hein, où la story m'était destinée parce que là, du coup, elle peut plus mentir, elle peut plus. تراها باش تبين بلي هي طفله بزاف هايله وبزاف بزاف تحب الناس ممثله. Bref. Donc cette personne a dit la vérité finit toujours par éclater, alhamdoulilah, et tu as beau porter du Hermès, Prada, etc. Quand une personne est sale et mauvaise, ben, alors déjà je pense que voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarber un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. Ça a été coupé, désolé. Tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي لتي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش après minuit. Donc tu m'as piqué plusieurs fois de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je trouve que c'était une grosse erreur parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi, hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine Hawstiha Mendarek, Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Nes Yarafo qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux, que la télé, quand Hollywood. Mais jusque-là, je voulais pas te répondre. Même quand tu te avec les événements, on dirait que je suis ton ex. Tellement c'était ridicule. Qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils ne savent pas ça. Parce que ça m'intéresse avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages que tu as qui salat la polémique. Les gens ne savent pas. كيفاش سميتي البندير كيفاش طلعتي عباد كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا تو سا لي جون نو ساف با باسكو ديما نطيح لهم انا العشره وي نسيت ثاني اليزي الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي واش صرا مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طاقي دونك ان كونساي نعطيهولك تي على بالك واش الناس عندهم عليك ديجا برك زازا قريب تغاشيتي بلا ما ندخل ايفا بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليك باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك كنت نقول لهم نو وشحال من واحد يجوز في هاد اللايف في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو كي بروبوزيتك في يما كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل je te voyais je suis comme ma petite sœur je voulais te protéger كنت نقول مسكينه ما تعرفش parce que الله غالب moi quand je connais les parents العشره c'est important ما نقدرش نطلق aussi rapidement بصح نو رحتي بزاف بعيد donc je t'explique qu'on soit bien d'accord tu restes à ta place et je reste à la mienne. لما ندنالكش ما خلطش فيك. Je m'en fous, je sais même pas si t'existes. D'ailleurs, ça sera la première et dernière story. انت par contre على بالي بلي حتقعدي تشوفي باسكو بعدا كيفاش ديري وين لازم تروحي ديري شعرك وين تروحي تشري خواتم وين تروحي ديري لي بيجو وين تروحي تشري حوايج فو بيان تشوفيني انا باش تروحي ديريهم كش نهار ندير لك كود برومو @achète-toi-une-personnalité.com ولا قولي لهم يشروا لك une personnalité parce que je sais que tu ما تشريش donc voilà là tu le sais tu me connais très bien je suis restée très soft ما تكثريش باسكو كان ديماري مليح tu sais وين انا حنلحق donc reste à ta place et moi je resterai à la mienne je ferai comme si tu n'existes pas exactement comme j'ai toujours fait tu n'existes pas et voilà تحبي تزيدي تدخلي عباد في الحكايه ندخلوا معاهم ثاني ماشي بروبليم باسكو يا باك je suis restée un petit peu calme pendant une période جبت على les réseaux sociaux et tout le monde a remarqué je me suis calmée je me suis dit ça sert à rien et tout بصح ما تفهموش هكا pour vous c'est une faiblesse نسيتوا انا كيفاش عامله تاع الصح donc
c'est pas la peine تبعتي لي عيبات comme d'habitude ou تبكي للناس comme d'habitude. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Pour moi, tu es morte, mais ça, tu le sais déjà, je te l'ai dit directement. Oh, j'espère que tu n'auras pas la même fin que Marilyn Monroe, ton idole. Hein? Même si on sait toutes les deux qu'il va se faire. Donc, sur ce, le معاني فهمتيهم والميساج لحقك. ما كان له ديري روحك نية بس كانوا يعرفوك على بالنا كيفاش. واللي في ألجي ويعرفوك تاني. À part quelques personnes اللي مساكن لعبتيها لهم et tout, mais ils finiront par comprendre. Comme je l'ai dit, la vérité finit toujours par éclater. Et quand tu es sale, parce que quand tu es sale, donc voilà. Moi je suis de bonne humeur en ce moment, je suis de bonne humeur.